बीते गुरुवार को फालाकाटा उद्यान संघ की 53वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशबंधु चित्तरंजन दास के 150वें जन्मदिन के अवसर पर क्लब परिसर में देशबंधु चित्तरंजन दास की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में अलीपुरद्वार के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इंद्रजीत तालुकदार, फालाकाटा संयुक्त बीडीओ आलोक बसक, सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष रॉय, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, प्रदीप घोष और अन्य उपस्थित थे। এটা একটা সুন্দর জিনিস হয়েছে এবং আমি ডিএমকে বলবো ডিএমএসসিরা যারা আছে সকলকে নিয়ে কাজ করুন। দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের ৭০০ দাঁড়িয়ে আমরা আজকে রক্তদান শিবির করলাম। প্রায় ৫০ জন রক্তদান করলেন। আমরা প্রতি বছরই যেহেতু করি, কিন্তু এবার একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে, কারণ আমাদের মূর্তি উন্মোচন করেছেন আমাদের সবার প্রিয় নেত্রী পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আবেগ অনেক বড়, অনেক আমরা আনন্দিত। আশা এটা আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি। ধন্যবাদ।